Fondation Azanour. Fondation Azanour. Malwa lakuta kifengi wadulu kededa wanase leme ladoda. Lakuta kinge mune dana sisi maluwamba detime wodona bida. Bewole sisi maluwamba wamben kumi. Lakuta kinge mune dana sisi bede time wodo. Uru nyage alu nyado loro. Au nyede fuwa ganyajan iyeke. Nyege alirige nye fuwa nyajan nzo bisawo mle. Maluwa lakuta kifengi Azanour Fondation dana sisi belemu bembemge uru detanu dana yasi bawinku. Azanour Fondation de dawazide. Bawazige uru baweni kunum bawinku. Kobu nyonzoli bebeme nyadanu dade yase ngentage azima wombude nyone funda vide chonoku noya awu mbroku donga nyade aw sikriku dom Malwa lakuta kifengi Azanour Fondation belemu bombesna lakare bebem nyede azima ngentage bununge bujoka so yabu gode angu bu godemble basna nyana fadan kifendi njeti nyede azima belekazo Azanour Fondation wambesna lakare ngenige oro abge nyeye fuwa nyende fuwa kenge mune bebenke kede kada alkede nzobi nluroke Ton keterike dekpade dukusisi Azanour Fondation belemu bambesna lakare beke bebenge orde tanu da alafia tanu saloka nga bedamana faransi wayasisi medicine générale ne kafati wintimu dogonome bedamana Azanour Fondation ne bedamana dede lakuta kubone ba yayi Amadu Mumuni ne telemutuna ngini tage abge dogona waye fuzi bebenge bede fuzi sinzemo bede wura kadande alwurende mususubi balorne Dugore kafade dendemo bembemi ala defuzine telemuge faranso wa sisi maternité ble adozu de kapstinda telemuge daya ala de dalorus de ble Esona budomne lokuta kifeni we nimu ege tingu malwobu we nimu wahale ide tede na talangazi nasara wade tede ikaja telebu damana ngene tage balorus na dogona wege belem lakuta timere nasara wade nge belemu bale tete boyu bana sisi Amadu Mumuni mu wadla timere kazo biyele bejele itakara wuntimu timva idama ebeze etolo lakuta timere dunia na folo bawunkuna nge wadazi eleze leme lado ese lakuta kengemo Wama mubaran kwata bumbure lakuta kingemo kada banjade wazatana isoro kubande yikuna bawe wanzang iso beke bawe wanzolo iso wonjeli dogobu cheni na dogobu cheni na idonde fuwage dondo waye nge walazi ale Azanour de lakuta ala dalosde Esona budomne do yuku junini balurda bu ki feni Nyetwa di jomlo miaton haye bebe ya haye tinyonwo ndekuku na mi na ogbo fofu we 3 top adama je konji molo azanu be konji maternité a tinable oro nkocho be ferinya angunya nige badingodu ndina Azanour Fondation de lakuta kifengi wenki mu badolda lemme lado dana de ke bezi sina bawe wanvungo abalomo edaide Dr Amadu Mumuni mada e so wazina asenyo godu ndina lakuta kinge mona nasasa kubone mona isode no tena iro abike wa danga wa fanya fadena achi kam so wanda ga talla ide kufo yakunu nyan wage da kena wahala na koro mi fuzidna nkocho bekelnya na mo ngede lakuta nyajange nyeyefuona kwadiga ngezeri sansan ndu ndalna
Azanour Fondation de Lakota Nankali Balorose Alane Belemu Babasna Lakare Bebem ni defo kangemu Budeda Jode Beziz Kazo Belang Mbizu Mbu Al Uruduna Keniri Nzobi Nloro Engenga Bideya Sige Bike Belemu Bovunya Bele de Fe Ale nye de bang bitiran pata Esezi Nyakazo Ango bidala sonurge belemu bakwa daba munyere fe basiba jobele bika bambas na la kar nyoro kidi mu mbigi nyindi ngene tagi de ya secho ali nzobi nloro domi dan na sese lakutak fingi kingi mona bo wona gekto na kifindi machine wo wonti mu bans na era nyege fuado amma nyendenga mbasinyazi alere belemu bojo domi bambas na la kar nyoro ni bambuti ge nyozole banjanga balabu chilinya kidi nga nyozole ballam da asesi be chilinya bike babasna la kar nyivo kange mokoro Banzolo dado ke demondo eso benjilinya nyana nyobu au biye mba muson loro bo nyada ndalor tawana sata kingene nyanni nyada no date nini bikenye ge fuado anya nunga nyende tovunum nyolo du wonle ama ortan na wahala koro nyede nungenda Nabarene, balabode fuzine, wambenge eba chokada, bonjoluna ese bela noya. Tela mutana kwata, Azanour Fondation sese ayo, bedanda lambele na isoru kubonde yiko. Borondo, lakuta kubone amodu mumuni, elemu ejange edalana, lakuta alao mbona kwata bajambo, enamu balantimene, beke maluombege. Chabre kobre mase dans zoloko sese dado ke demondo efose de skulu biya babisi bu yutakar wonti mu bunzina dogo biya ala babisi baloro su dogo na kasona ai iso amusoron demle able de sansanga begeyo nkatas mbo lakuta wona turuda beke abges baloro su dogo na aus baloro su del na baloro su wona yaso tende da Burondo de so sang kilemu kidending dogo nana padi nga gore de fe nyana nyevuwa ngogon ma farandu nkimu ba ya kesese alinkana leme la doda alinkana muna ngbade nga jezima zongo kiako nga jezi petit pari nyana ma ke dindable na so de yiko nyando ge lema lokota kingemo koroze nyaja silesika au ndaba nibda didi nyozole njange yawe baditinga bekezi nyenankale bona au bokon bakonya namba odara belemu bambezi balanya belemu bide timuku bide kukare Bona kangarafuwa dabata abige nyayawe nyenjenge inyuwe kadanga kelemu kajange kawadadara kelemu kana plus 228 22 32 86 16 Silengi kilemu kana kangarafu nundange anya jange nyaya wana achikam nyedebu katawazi na rodo usode yiko kilemu kana 91 46 33 46 au 93 26 44 44 au ngad yanawe move kilemu kana 98 68 84 84 Bude kufade de nankali nyambezi ngade nga yikuwe takadana kelemu kana daya email ble badege ma fondationsazanour@gmail.com Malwa lakuta kifengi Fondation Azanouri na nankali banwa de malwa ala bidamana bedefuzi na kodomone ba wontina ai dada feze oso yele ba wetu tel namu beke duyu dogo na de alafia di chelewe abige bele mu be yefuzi no ya nakoro ekala nyebe na fuodo wagali Azanour dana bijenge bujonyezi alere ale edeloro loro worna Moses se dogo ngmane abile nyinge fuodo Azanour detmanda kumu wamele nyonga nyogowe agbarawa nge nyanne sisi blege bujoyasi nyide kobu naru abge ele ejana ivuwa blege forandran pata wanne mindene frere abge ndelo wagbade iyefuwa wanjari nyege wala nye yasi yasuwa sinye setina kifesetina nkatalangi noye nakoro Padige ngazali defe ngona njeleme Azanour lakutawa leme la doda farande alinka belemu bombasna lakar dogo chinuroze bebenge idefu wakana ale isubi ilurke dekena noya nakoro nyonga ndelu defuana abige weyeke farande bawe wanzang isoga sise dogo ngmani woyu lodi wanale tozo simbeng na lodu wending dekena waloro fuwa wovorsna bele dado ke demundo ilada chiwo na bide
à la mairie badige ngeze de sang ngono ma lakuta ki fingi kna ba yake Azanur Fondation nankale bambasna lakare dogona rozna bede fuzina abige bimo oso ndelu cheni benjeli fadini ki fendi nasarwa de fadini ki fendi wentimo batitinga bogon ba chati detele Afrika la doda babas ba konyozite tinzana dogona de tanane naso de yiko Azanur de lokuta kifalo kifingi kina kidane denna sisi belemba jange bammu biya alewa na afobia wumba mbo zole batalak tatmere bikabalat mer na nginta be bozna biva sibalizi seria Azanur de kujudu Dr Amadou Mumuni de yasine dugobia bembemu badage balizi bada urkudum elem ekalatakarda kilem go faranso ss discours bele era jamo lota. Excellence, Monsieur le Président de l'Union musulmane du Togo, honorable chef supérieur TEM, honorable chef traditionnel de nos villages environnants, Excellence, Madame Gladys, la mère des sages-femmes, délégation des médecins, en l'occurrence Monsieur Tengue, Excellence, Madame la représentante des sages-femmes, Excellence, les représentants de la Fondation Azhar Nour en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Excellence, Madame la Présidente du CV Degome. Excellence, Madame le CV Nyamasi. Distingués invités. C'est avec un insigne honneur que je cerne ce moment précis au nom du Père fondateur, pour vous souhaiter la bienvenue à la Fondation Azhar Nour pour brosser un peu de la biographie du père fondateur de la Fondation Azhar Nour, bien sûr par votre permission. Né dans les années 60 et orphelin de père, le professeur Mouni Amadou a presque toute sa vie dans les études de recherche scientifique. De son village natal à Maouda au village Kéméni, le professeur Amadou est choisi comme l'élite de toute sa génération, ce qui lui donna la possibilité d'aller aux études recherche scientifique en Égypte. Ses études universitaires à l'université Azhar ont été sanctionnées par un diplôme de chercheur scientifique. Le professeur Amadou a parcouru dans ses recherches l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et le Canada. Faisant de la médecine sa vocation, le professeur Amadou a placé cette filière au centre de ses préoccupations dans sa fondation Azhar Nour, créée le 17 octobre 2005. La fondation Azhar Nour, pour rappel, comprend plusieurs départements, dont celui de l'éducation, de microfinance et de soins médicaux. En effet, après la campagne gratuite de dépistage du cancer du sein du 15 au 29 février 2015, et la découverte du vaccin contre la drépanocytose en campagne gratuite 2017. Le professeur Amadou a eu pour tâche suivante de développer un remède contre le virus de COVID-19. La fondation Azhar Nour, grâce aux efforts de son leader, s'agrandit et désormais a pensé au bien-être de la femme en créant la maternité. Désormais, la femme enceinte peut être prise en charge dès la conception à l'accouchement. En d'autres termes, le besoin de satisfaire la population, le besoin de limiter certains soucis, fait que le professeur Amadou se donne le devoir d'exceller dans toutes les tâches qu'il s'est assignées. Plusieurs sont les femmes en grossesse qui accouchent à domicile ou encore de chemin avec tous les risques que cela comporte. Chers invités, la crise sanitaire et économique de nos jours est une affaire de nous tous. C'est le lieu d'appeler la jeunesse
à se pencher plus sur les études, la formation et la créativité pour faire face à des besoins sanitaires et échanges qui se font sentir partout dans le monde. Sur ce, nous profitons d'envoyer un message de remerciement au président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, qui ne cesse de chercher les partenaires économiques, sanitaires et éducatifs afin d'assurer le bien-être de la population togolaise. Merci. Alfawa Aurana Togo Karachua na Nasarawa Belemu Bedi Teditna Babese Bebengi Lakutak na Kedatolo Ngenkage Bangwiti Sibuna Burondo Siria Wazeng Bawi Wangwati Wuntimusi Matana Bangwiti Uzuluki Dede Ali Bachambe Cheni Bikakana Erabis Basubake Belokta Kengemo Kanwelesis Ait Mere Wabazi Kosinji Mbo Padige ngeze nyodo ngogoni yu amfani nkimu kuwe bedana beke dogona isoro kuboni windismi alafia bike natere didondo abige nyaloru azanuru de lakuta da badanjang bechenya sese nyaloru na ngbe banzi nyage tanchuko bike babesna lakari bebeng sisi buenimu nyaloru ine nginege ideyasi deli yamla abige boyu bana sisi bu baloro ina na ego barankpata boyu alafia kazo sat kingine bunjo beche asonu na ibu belemu bekpe dana bakagbere sona Fondation Azanu akpe namilo akpe kakakakaka ma one yo long Azanur laktada alu debiketi ivoa ale isobi eloro esode kunyo nyirege Suna TV.